mga ka-morning, basketball routine naman ta karon diri sa City Sports Ayala. So first game, second game daog mi karon. Gilubong na kontra. Punta na mga batanon mga kabusing. Kontra 40 above. So nice game ra kayo mga kabusing. So shout out sa atong mga ka-bowlers diya nga wala pa manunga diri sa atong Big Games Ball Club. 6 AM in the morning up until 8 AM in the morning ma-finish atong basketball game. So right. Kani kay third game na ni mga kabusing. Out of bound mga kabusing. So mao na atong committee diha karon com referee. Mao na siya anak ni Boss Flint. Iliab ni Boss James. Pasok. Right. Nagkuha na ta diri karon. Ato karon nag video. Boss Bon. Jump shot, no good. Jump shot again, no good. Dribbling the ball, kuha ni Boss Flint. Boss Flint dribble, jump shot, no. Rebound sa kontra. Alright, dribbling the ball, pasa, jump shot, no good again. Alright, rebound by Joker. Out of bounds mga kabusing. Muna na itong mga ball club mga kabusing na ay mga anyo nga ni appeal sa atong early morning routine. Boss, good morning. Shout out. Shout out, Saman. Hoy, shout out. Gilibulang-bulang. So, lahos. Para sa di ba dito? Jump shot. Yes! Pasok. Pasok ka balero. Gilibulang-bulang. Nagkasahan. Good. Nalos ang ball. So, dribbling the ball, Boss Bonek, gipasa nasad. Oy, nailugan. Good. Nailugan. Good. Jump shot. Good. Nindo juga yung singot sa kabuntagon mga kabosing. Jump shot, no good. Yes, follow up mga kabosing. Nice shots, man. Wa tay mga batos karon mga kabosing, wa tay mga bata nga nanuwa. So nindot yatong duwa ron. Mga adults na nanuwa, ubos isa ray bata nga ni duwa dre na nagkomite nasa side. So siya ay nag-referee og nag-committee, anak ni Boss Flint. Right, no good. Pasok. Right, match ra kayo na yung tapad karon nila mga kabusing. Match ra jud kayo. Nice shot. Nindot jud kayo ang match sa duwa mga kabusing. Bati ra, bati. Basket.
Nice take on dato mga kabusing na. Nice pick. Walang may shot. Airball lang. So free throw, shot ang isa. So bola sa kontra kay bali na. Right, 15-12 ang score. So si Busing karon pa naabot si Busing, nag-exercise. Third game na kabusing, mga fourth game na dahil ka. Kay third game naman eh. Nice shot, Busing. Boss Bonix, Boss Bon. Nangitag kata kapasahan, so nailugan. Patay na. Nice shot. Nice assist by Boss Blade. Tay. Outside ball, nabuyan ni Boss Bon. Iya, gipasa na yun, no? Pass break. Matay ka na. Good. Nailugan na sa, nailugan. Nice shot. Nailugan na shot. Nasad. So pas-pas ganyan dua sa mga Batanon na. Pas-pas ganyan dua sa mga Batanon, mga kabusing. Boss plane, i-dribble, i-pasa, i-jump shot, pasok. Boss Bon, i-dribble, i-lahos. Nice shot. Nice shot, Bossing Bon. Uy, shout out na ka Boss Doki. Wala lagi mo tungarong sa baduha mga kabusing. Mahintag naa si Boss Doki ron. Marag naa siguro ito importanteng lakaw atong Boss Dok. So ato ra siya patanahon sa atong video content mga kabusing sa atong basketball BKM's Ball Club. Kay wala siya karong kabuntagon. Busing 4-2. Nice shots. Nice shot, Boss Bon. Yay, pass break na sad. Asok basket. Alright, mo itong mga busing. Ato na natiwaso na itong content sa basketball. Humananing third game. So amo naman sunod. Wate mo kuprot sa cellphone. Bad pass mga kabusing. Ay, naapsa na hapit ang score kay 22-25. Hapit na yung maapsan mga kabusing score, oh. Uy, 22-25. Tulo na nilabaw nila Boss Flint. Good, 27. 7-22 na shot man, oh. 5 rilabaw, 3, 2 ka 3. 3. So, may lilabaw, 5 ra. I-dribble, ngita kapasahan, gipasa ni Boss Bon, gitsa, pasok, ay nigawas, sayang kaya Boss Bonix, nigawas yung jump shot. Bad pass. Bola sa kontra.
Yan, iguko yun ang kontra na. 24-27 ng score mga kabosing. Dara. Ito shot clock. 1 minute and 24 seconds. Bossing plane. Ay, bad pass. Patay na. Turnover. Ilahos. Patay na Iliabos sprint. Pasok! Lugan na sad. Pasok. Bad pass man sa boss Jeep. James. I-dribble na yung boss plane. So 1 shot na lang para game over. Kita mo na boss James. Oy, out ay. Lugan sa kontra. Shot! Nice shot! Buwan na yung oras na yung mga kabosing. So, mo ito itong third game mga kabosing. So, kami na sa next Mudua. So, babay na ito mga kabosing. Don't forget like and subscribe sa atong channel mga kabosing. Boss Amanji. Alright. Thank you sa inyong suporta sa ating channel mga kabusing. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Basketball routine. Early morning. Alright. Mga kabusing. Singot pa kayo ito. Wa pa mauga ito singot. So nice game, nice game, nice game. Yawa na ba? Wow, na yung mga batanon ba? Nice game. Nice game, nice game, boss Bon. Boss played. Alright, my man. Ato na sad.